Flores. Pass to number 6. Number 6. 12. Shot lock. To Gillen. 5. Good. Number 27. Easy 2 points. Score. All 2. Flores, Saguilet, Inolba. Inolba. Esparas. Tumalaksak. Easy 2 points by Esparas. Esparas pala yun, parang Inolba. Basta ay number 27 for 3. Wala. Nakuha din number 5. Paso number 6. Na Abuelo. Number 6. Easy 2 points. 15. Shot lock to shoot. Paso gilid. 27. Wala. Nakuha din Eva. To Damrat. Easy 2 points. Score. 8-2. In favor of number 6, pass to Esparas. Sa gilid. Pasqua. Butatak. Inabot. Wendy. Nagmamadali. Wendy. Nakabuelo. Pass to sa gilid. Number 3. Wendy. Wala. Nakuha ni Esparas. Nagmamadali. Esparas. Butatak. Inabot. Number 27. Number 27. Nagmamadali. Pass to Wendy. Sa gilid, number 3, wala. Pasqua, sa gilid, Espara, to number 6, wala. Number 6 pa rin, ang laki mo. Easy 2 points. Take, shot up, sa gilid, easy 2 points. To Espara. Hindi kailangan magmadali, Lighthouse. Esparas sa gilid, number 6 to Esparas. Easy 2 points. Number 3. Dito, shot up to number 5 for 3. Wala. Nakuha ni Esparas to number 6. Number 6 is uy, pasa pala yun. Ito na, number 3, wala. Nakuha ni number 04. Number 04, nagmamadali. Uy, pasa lang pala yun. Easy 2 points. Score. Number 27, ganda. Sa gilid. 20, ang laki doon. Ganda ng pasa doon. Esparas. To Flores. Dito, shot. Bantay! Esparas. Pass ko lang. 5 to shoot. 5. Pasa lang muna, pasa. Bababa ng bola. Number 2. Huwag magmamadali. Number... Oh, dito ka. Number 27 for 3. Wala. Nakuha niya. Kapra. Paso sa gilid. Ito, Jody. Wala. Nakuha niya. Nakuha niya Fernando ko. Bravo. Ang sinabi sa basta yung boy. Flores. Agaw bola, agaw. Jabra. To Esparas. Susam. Sinakyan. Huwag muna mag 3 points. Sa gilid. Uy. Sinasa. Esparas. Sa gilid. Number 6. Uy, 1. Number 3.
Ayos lang ayos. Pasa, pasa. Number 3. Foul. Number 2. So number 6. So Pasqua. Okay, sorry, 27. Okay na, sorry. Okay na, okay. Number 27, Burn, personal foul. Second, team foul. Okay. First throw. Favor of receiver. Number 3. So number 5. Wala, nawani. Pasqua. Foul. Number 25. Yan, kasama natin sila si Certes. Foul. Wala. Okay, net. Number Ram. Ay, ano ba yun? Wala, nakuha ni Wemby nakabuelo. 15 to shoot. Pasa bilet, number 6. For 3. Number 2. Pass to Wemby. Wala. Nakuha ni Pasqua. Pasqua, nakamadali. Pasqua, number 15. Pass to Damran. Wala, nabintin pa. Aray ko po. Pass to Dakilit. For 3. Wala. Nawali ni number 12. Agaw. Para. Wala. Aray ko po. Oras po natin. Uy, number 6 na yun. Wala. Nakuha ni Esmara. Easy to po. 30 seconds. Pasa lang muna, pasa. Last 22. Rebound. Number 5 for 3. Wala. Nakuha ni number 04. Number 04. 10 seconds. 10 seconds. Last throw. Pasok. 10 seconds. 6, 5, 4, 3. Isa lang. Score. 23-30 in favor of BCB. Okay. Habol, kaya yan ha. Habol lang, habol. Ayun. Isa lang score. Yan, habol. Kuya, ang score final to? Opo, 13-24. 9,000 driven. Yan, 13-24 po sa first quarter. Back to the bola ay mapupunta sa number 1. Number 1 to number 8. Wala, nakuha ni number 1. Foul. Reba. Number 3. Nice one. Nice one, Paul. Momentum tuloy lang. Pass break by Enold. Nice D. Same ball. Strong by Pasqua. To number 15. Number 15, tagilid ulit. Number 5. Back to return. 19. Score. 26-90. Depensa kanan. Esparas sa kalusot sa gilid. Number 14 for 3. Wala. Nakuha ni Pasqua. Bumomba. Easy to score. Number 1 binomba si Esparas. Number 1 nakalusot. Number 1 to sa gilid.
number 15. Oh, Wala. Nakuha ni Fernando po Junior. First draw. Pasok. Pasok. Agaw bola. Depensa. Pasok. Nakalusot. Pasok. Nakabuelo. Uy, nulugpas. Nakuha ni number 1 na mamadali. So number 15. Uy, si Tuko. Baba, kagad, baba. So Pasok. Oy, depensa nyo, harap ka! Depensa. Pasok. Kunin mo agad, Kenneth! Arang. Wala nang tribo yun! Corina. Corby. Wala. Nakuha ni. Nakuha ni. Nice one, Paul! So number 1. Number 1. Easy lang, easy Yes, lang. si number 1. Yes, si number 1. Yes, si number 1. Tipid to shoot. Yes, si number 1. Pasto sa gilid. Yes, si. Tipid to shoot. Wala. Nakuha ni. Yes, si number 25. Wala. Nakuha ni Esparas. Depensa, yan! Esparas. Depensa. Lusot. Easy to Okay lang, okay lang yan. 21. Yes, si number 1. Yes, si number 1. Yes, si number 1. Tatlo eh. Okay. Oras. Inolba. Wagad, So, Esparas. Agaw ka agad, agaw. Esparas. Jersey number 2. Tugile number 27. Easy. By Puntos, puntos, right house. Jersey number 1. Pasa. Jersey number 1. Oh. Lighthouse. Sige pa. Sorry, Ref. Kuya, kuya. Sige, Ref. Apo, Ref. Thank you, Ref. Thank you, Ref. Standby. Back to the ball game. Where's power? Score 34-24. Lamang ng 10 ang Redeemer. Takbo natin 6 minutes 22 seconds. 34. Number 3. 20. Uy, foul. First, personal foul. Last throw. Pasok. Esparas. Bantay. Esparas. Tipid. Susut. Esparas. Nakuha ni Wendy. Pass break by. Uy, ang bilis nun ah. Para si Flash. Uy, Pepe no. Kagilid. Esparas. Uy, nulukpas. Inol ba? So, Esparas sa ilalim. Wala. Nakuha ni Wendy. Number 3. Pasa. Number 3. To Wendy. Foul. Bawi lang! Baba kagad, baba. Esparas. Agaw bola, kuya. Esparas. Tulak! Foul. Nice one! Thank you, ref. Push Number foul. 20 warning for penalty. Bigyan mo isa. Warning for penalty. Sa gilid. Rebound. Number 5 for 3. Wala. Nakuha. Esparas nagmamadali. Nakabuelo sa ilalim. Ang ganda nun. Fernando to. Pasa bola. Jersey number 3. Pasa jersey number 5. Nakalusot. Traveling violate. Try ko po. So, Paswa. Agaw bola, agaw. So, number 27. Wala. Nakuha ni number 27. Isa yang easy. 27 nakalusot to sa gilid. Pass break by. Di naman nakita. Oh. Inolba for 3. Wala. Yang. Paswa. Easy lang. So, number 21. Ito Ano ba? nangyari? Aray ko. Oras po natin, 3 minutes and 30 seconds. Kasama hanap. 27. Uy, Anong foul? save point. Light house 2 points. Si Fernando po Junior pala yun. Is it 2 point? Nice beat!
Oy, baba, oy, baba. 29. Uy, Jamurai! Siya pa Pasok ulit, plus 2. 22 points. Kuya, 31. 31, Arnis. 31 na kuya. Wala ho. Wala. Para. Kuya, 31. So sa gilid din. Habol, nice one. 30. Wala. Bola, habol. Vamos. Wala. Nakuha ni. Para sa ilalim. Wala pa rin. Nakuha ni. Nakuha ni. Ayan na. Ayan. Pasa. Ito na. Nababay na mamadali. Ayan na. Akin to. Iwan o. Uy. Wala pa rin. Nakuha ni. Uy. Nakuha ni. Para. Para. Habol bola, habol bola. Agaw. Para. Agaw kuya, agaw. Para. Nakalusot. Uy. Nakakuha ng lollipop. Pass break by. Sayang. To Espa, 4-3, wala, nakuha ni jersey number 5. Easy lang, easy. Jersey number 5. Jersey number 5. Easy lang, easy. Nice one. Pusok na loob. Number 13, Pasqua. Ay, Open. Nakuha ni Jabara. Ito na ako. Ito na si Wemby. Wemby na Abuelo. Uy, basa lang pala. Nakuha ni jersey number 2, Iwan. Oh, push yun ah. Foul yun ah. Nakanino ng bola. Bantay! Oy, jumping! Jumping yun ah, di ba? Di ba? Good, good. Number 35. Okay. Martin Abol! Nice one! Fernando po. To jersey number 3. Easy lang, easy! Set! Jersey number 5. Set! Jersey number 5. The best is it. Wala. Nakuha ni jersey number 27. Kanino na bola? 2 points, 2 points. 20. Oh, 37. 20. To number 5. Nice one, 2. Baba! 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 5 to shoot! 5 to shoot! Nagawa ng lantap. Kanina bola. Seconds, 4 seconds. 3, Bantay! Bantay! 2, 1. Wala! Nakuha ni Wendy. Nice one, ball. Nice one, nice one, nice one. Let's play. Live tayo, naka-live. Hindi, ano pa so? Ano lang? So, ang score po ay 39-37. Lamang pong lighthouse ng dalawa. Ang kamong lighthouse, pabutihan lang. Wala tayo sa kanila, lapit tayo ng konti. Agaw bola, agaw, agaw! Oh my God, ito. Jersey number 10. Nice one. Number 22. Nagtating na bola, binabatay ni Jersey. Agaw bola, agaw! Jersey number 4. Jersey number 4. Sumaswala. Agaw bola, ay ilalim! Oh, nakalusot. 31. Easy lang, easy. 41 po. Favor of lighthouse po. Uy, ang nangyari? Nice one. Jersey number 3. Ipinasang ganda na pata. Yung lahat sa tulay pa to. Dalawa, easy. Easy lang, easy. Jersey number 1. Nagkaharap ng papasan. Inalo ang jersey. Jersey number 18. Pass to pass. Abay, nice yan. Ang ganda ng pata. Sulit na. Mayroon na naman. Mayroon na to. Pasa sa kasama. Nakpo. Oh. Lighthouse, gising. Huwag matulog. Marty ang pa eh. Ayun na. Abang sa kasama, huwag titira. Naghahanap ng papasahan. Jersey number 20 po sumasalak. Wala. T-drop. Pasok, pasok, lighthouse, 2 points. Kuya, 2 points, lighthouse. Ha? Sub. Wala ba? Pero narapig. Chan. Aga bola, Peter. Bantay, depensa.
Jersey number 5, sumasalak sa... Ay! Lala! Nice one. Depensa, depensa kaagad. Jersey number 4. Abang sa bola, agaw. Oy! Napagad na basa. Ay! Wala pa rin. Depensa. Arang, arang. Nice one. Tira pa. Wala pa rin. Ayun na. Oy! Ito na. Oh, easy lang, easy. Lighthouse. Set, set. Set. Kanta ng pasa. Number 24. Nice one. Ay, oras. Jersey number 5. Oras. Oras po natin ang 6 minutes seconds. Pinasa 2 points. Nice one. 2 points, Lighthouse. Okay. Baba, depensa kaagad. Okay, so. Walang palulusutan, Lighthouse. Jersey number 1. Jersey number 0. Bantay, rebound. Wala. Nice one. Oy, pambihira. Bantay, bantay, bantay. Sayang. Lamang sila. Wala. Depensa Titan. Bantay, depensa Lighthouse. Baba ka agad. Uy, baba na. Baba. Ay, nakto. Ay. Tin. Si ano muna? Tin. Yung 25 mo. Hindi, si Peter, mamaya nyo nasaban yung dalawa. Yan. Sabahan. Ang bihira. Baba ka agad, depensa. Isa yan. Jersey number 6. Tumira ng pre. Wala. Nice one. Wala na yung ball. Ay, pre. Easy, easy lang. Nako. Easy. Ay, sayang. Lighthouse, isa. Abang. Abang. Ako. Oh, easy lang, easy. Pwesto, Lighthouse. Ito, nagdadala ng bola. Jersey number 2. Naku, ayun na naman. Pasok, Mark, pasok. Ang ilang foul natin? First personal foul, first team foul po. Pasok. Score po natin ay 52-51. Table Redeemer Bible Baptist Church. Kahit na. Pasok, Mark. Ang Ay, pambihira. lalang. Baba ka agad. Ayun na. Kaya sinabi ko yung mga screen. Depensa. Jersey number 2. Esperanza! Wala! Easy, easy lang, easy. Ayan, jersey number 5. Jersey number 5. Easy pasok. Sarap pasok. Nice one. Baba ka agad, baba, baba, baba. Baba, sabi ni Coach, baba. Bantay ka agad sa bola, bantay. Agaw, agaw, Lighthouse. Nice one. Bola habol. Nako, yari tayo. Abang ka agad. Se, sab ko yan. John Mark. John Mark. John Mark, sab muna. Peter, pasok ka. Daniel, pasok ka, Christian. Niel, sab muna, Niel. Pahinga lang sandali. Agaw bola, agaw bola. Agaw bola. Pantay. Ako. 62-54. 9. Nice, pasok. Come on. Ibang. Nice one. Ese, ese. Jersey number 2 tumira na 3. Rebound. Ako. Jersey number 5 dadala na po. Bantay, bantay. Ako. Lighthouse, huwag matulog. Gising, gising. Easy lang. Pasa. Wag. Score po natin 64. Pasa, tingin sa libre. 54 po. Pasa, pasa. 54 po kayo. 54 po, 54.
Rebound! Rebound! 30 seconds po. 30 seconds po. Seconds na lang po, 31. Bantay! Bantay! Jersey number 6. Nice one! Nice one! Ay, sumala sa akin. Guys, jersey number 80. Wala. Ay, pambihirang di pa pinasa. Ay, ulit. Jersey number 12. Peter, pasa, Peter! Tayo na rin, bro. Supply, ano? At third quarter, top 10 tayo. Okay, At sige. Dito Pasa. Post mo. Tumira ng dos. Wala. Nakuha na po wala. Baba kagad! Baba! 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 Pinipiligan. Oy! Foul. Pasa. Personal foul. Pasa! Pasa! Third personal foul. Second team foul. Hanggang 24 pinasa. Pay! Tumatali ng piso. Easy lang, easy! Jersey number 5. Pinasa. Tumira na 3. Nice one! Oh, baba! 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 Jersey number 3. Ay, kanilang pasa. Ngunit hindi pumasok. Tumira na 3. Wala. Rebounder, yan. Nice Nakuha one, ulit. nice one. Kinuha ni Jersey number 3. Tisa Tupo. Wala pa rin. Nakuha pa rin na bola. Tinuro na tumakas. Ow. Usap. Shoot! Nice one! Plus 2 kuya, Lighthouse. Kay Mark Agaw, depensa. Depensa, Lighthouse. Bantay sa ilalim. Rebound. Oy! Nice one. Dadala ng bola. Easy lang, easy. Jersey number 3, binabatan niyo sir. Jersey number 4. Jersey number 12, sinusutan. Hindi nasusutan. Pinasa na tumat. Wala, lala. Super. Pasok po, pasok. Foul. Aray ko po. Plus 1 kuya, plus 1. Nakwa po. Jersey number 3. Amon. Abang Lighthouse. Baba, baba. Agaw, agaw bola. Jersey number 12, tumira ng pass. Nakakagula, 2 balls. Sure. Tira, sure ball. Jersey number 12, pinasa ang ganda. Oy, ang Nagdadala na bola. agaw bola, agaw. Ngunit nakalusay ang Estrada. Nice one. Baba, baba. Baba na, Angel. Nangyari. Wala. O tumigil. Number 25, sumasalat lang. Ipinasa pa ulit. Ginagawa mo no. Tumira na 3. Ipinasa pala ng Spain. Pinasa ulit. Nice one. Plus 2. Baba. Niel, baba. Baba kagad, Niel. Ipinasa. Tumira na 3. Tumira na 3. Wala. Pinapa. Estrada 2 balls. Napakalakas. Baba, baba. Lighthouse Bible ba? Ang beginner Jersey number 3. Habol, habol, Lighthouse. Jersey number 3. Tumira na Nice Jersey one. number 2. Ball, tuloy lang yung ball, tuloy lang. Oras po natin ay 5 minutes and 20 minutes on. Baba, baba, agaw, agaw. Score, favor of Redeemer Bible Baptist Church. Esperanza na dadala na bola. Hindi na sa Jersey number 5. Ang Jersey number 4. Jersey number 5 to 6 po. Esperanza 2. Ayun na, pinasa pass break. Nakuha na Esperanza. Easy lang, easy. Easy lang, easy. 20. Oh, pinabasa ni Don. Ulit na sundukan. Hindi na yan. Jersey number 16. Pinasa pa yung Jersey number 12. Wala pa rin. Tumira na doon. Wala pa rin. Tulong, Lighthouse. Ay, pambihira, pinabayaan. Nice one. Jersey number 4. Sab. Sab, sab, Red. Nagtutusok na. Pasok. Kuya, sab, sab. Sab. Paulong jersey number 4. Kuya, sab, sab. Pasok na. Kuya Mark, pasok, Christian. Kuya, si Martin, pasok muna si Peter. Warning po. Gadget ka na. Jersey number 4. Kuya Christian, Peter, agaw agaw. Bantay sa bola. Gadget ka na. Ayan na. Opensa, opensa.
Oras po, hindi ko makita yung oras. Nice one. 4 minutes and 57 seconds po. Baba kagad, baba. High score po natin 74 and 65. Pero bringing the mark po. Peter Agaw. Nawawala sa lista. Bantay Christian Agaw. Tension natin si... tension natin. Depensa. Itinasa po. Oh, galing. Baba. Tension natin 5. Kailangan ng rebounder. Tension natin 1 pala. Tension natin 1. Bro, pagkakla mo ako. Ayun na. Pagkakla mo. Tension natin 15. Huwag yung mawawala ng pag-asa. Kaya may oras pa. Agaw lang ng bola. Oh, nangyari. Bola. Depensa. Ala na. Ang hina na sila. And to shoot. Pass. Dada pass. Dito. Pasok po pagka-dead ko na. Okay, good. Yan. Kupo natin ay 80-70 sa pupo. Bantay. Agaw, Peter. Christian. Nice one. Good. Galitan tayo. Kuya, Sab. Pasok po. Yel, pahinga muna. Pasok, kuya, yun. Time out po tayo, Redeemer. Sige po, time out muna. Pagbutihan mo Time yun, out muna po. Kupo Habang natin bola. ay 80-70. Yan, pahinga lang sandali, ah. 5 Redeemer. Ang oras po natin, 2 minutes and 22 seconds. Iyon, ready ka, iyon, ha. Magandang Agaw, talon, ha. 2 minutes and 22 seconds. Kuya, Malabag na po ang malabag. Malabag, tsaka... 17. oh, excuse me. 10 lang ang lamang. Ayan mo yan, 10 lang ang lamang, ha. Pas, kailangan po namin ng mabilis. Hindi, ito. Si Iyon, kaya yan. Ayan, Iyon. Pasok, Iyon. Mabilis Iyon, ha. Pasa, Chan. Oy, nako. Libre. Agaw, abang. Bantay ko iyon. Habol sa bola. Agaw, 2 minutes. 10 pa lang. 5. Nice one. Hold it. Up, Arubang. Lighthouse ball. Arubang po sa bola. Oh, ready, Lighthouse. Tres. Nice one. Sayang. Minute and 34 seconds na remaining. Ginagawa mo din na mo. Maalis kaya. Uy, walang tawag. Number 6. Minute and 25 seconds. Number 1. May tala ng bola sa gitna. Pinasa. Yun nga lang nakabalik. Huli ka balbon. Bilog po ang bola. Yun na. Nakuha pa ang number 5 for 3. Nice one. Rebound. No good. Rebound by Redeemer. Ayun na. Pinangga na. And that was Baba. falls within jersey number 5. Oras. Personal foul. Ano oras? Oras natin, 54 seconds. Wala ba? Habol. Jersey number 6. Bola. 15 seconds to shoot. 42 seconds. Nakakaw na. Dalawa. 40 seconds. Jersey number 5. Sino ka naman? Ang nangyari? Ang bihira. 25 seconds. Nakagaw pa. Late. Another layup. Bingo. Yun lamang wala. Pasok. 15 seconds. Tres. Jersey number 2. Nice one. Nabawasan. Thank you. Yan, ang lamang po ay 80, 5 lamang, 80-75 in favor po ng kalaban. Nice play. Congratulations po, Team Lighthouse. Yan, ito po ang ating mga gwapong referee. Kuya, kaway. Salamat po ng marami. Saan po ba namin mapapanood yan? Yan, sa Lighthouse po, ang score po ay 80-75. Lamang lang po ng 5 kalaban. Nice play, magandang play. Lighthouse, bawi tayo next time. God bless us all. Thank you, Lord. To God be the glory.